हॅलो जय हॅलो हॅलो जय सेवाला. हां जय शिवराय. अमोल दादा बोल रहे हैं. हां अमोल दादा बोल रहे थे ना. अमोल दादा हां बोला ना. આમ તમારા ફેન हॅलो બધા સમાચાર આપણ તમારા ફેન છું માં. अच्छा अच्छा बोला ना भाऊ. मैं कई कह रहा था તમારા કોન્યામાં તમારે છે એ તમારા વાકીર પોપરે કરે છે તમારા આરતી છે આપનું જળગામ છે ને. हां हां जळगाम તમારા त्याची आरती मान दे वाळे ते आपण. ओके ओके. कुणशे तांडे ते. मैं तळीन રહું છું. हां पावड़ा गाम છે जळगाम में गाम. हम्म. तो आता आपलं एक मंडळ છે गणपती. તો आता તમારા માને આરતી તમને દે છે માર પહેલો. ओके ओके. अरे दादा पण पुनामृसू मग ओडी आहे तो नक्की भेट देसू ना तुम्ही ना. हो ओडी आहे तो नक्की भेट देसू मग डिटेल पाठवता. हो 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 नक्की नक्की. चालेल. चालेल जय शिवराय. जय सेवाला.